Okay, contohnya adalah this one. Kita ada example of antigen presentation on MHC class 1 to the T cell receptor on cytotoxic T cell. Ini adalah contoh. So, you bayangkan kita ada this infected cell. As I said, infected cell tadi, dia akan display the antigenic fragments ataupun antigen. Dia akan display the antigen dekat MHC class 1 molecule. Bila dia display the antigen dekat on the MHC class 1 molecule, apa yang berlaku ialah the activated cytotoxic T cells dia akan datang dekat these cells and then dia akan recognize the antigen fragment via dia punya T cell receptor. So akan adanya T cell receptor, antigen, MHC complex. Sebab ada tiga benda ni. T cell receptor, antigen, MHC complex. Okay, that's why adalah MHC complex. The binding of this antigen, the binding of the T cell dekat the antigen, apa berlaku ialah this T cell, cytotoxic T cell yang memang dah activate, okay, dia akan release this what we call perforin, okay. Perforin adalah molecules yang akan menyebabkan, dia akan tebuk the cell. Dia akan cause the formation of pore dekat atas cell ni. Bila dah ada pore, apa berlaku ialah ion and water akan masuk. Water and ions akan enter menyebabkan cells akan lysis, cell akan meletup. Okay, itulah dia antigen presentation of the cell. Yang ini represent if I zoom lah. Kalau I nak zoom out, ini I zoom in. Kalau I zoom out, macam ni rupa dia. Which is lagi clear lah kan. Sebab asalkan ada satu toxic T cell. The keyword is that, okay, MHC class 1, dia akan cell yang akan present antigen dekat MHC class 1. Dan immune cell yang akan recognize the immune cells, dia dah activated. Itu adalah keyword dia. So, before dia activate, siapa yang akan activate? Dia memerlukan cells yang ada MHC class 2. Which is the B cell dan juga macrophage. So for example adalah macrophage. This one yang kita akan tengok in the next lecture. Okay, so we have seen the interactions between infected cells and the activated immune cell. Contohnya lah activated cytotoxic T cell. So what happens before the immune cells activated? Yang ni kita nak tengok in the next part of the lecture, which is the type of immune response. Dan kalau awak perasan, this immune response ini, siapa yang akan carry out? Cells. These cytotoxic T cells yang akan carry out the immune reaction. So, bila dia carry out by cells, means that dia adalah mediated by cell. This type of immune response adalah cell-mediated immune response. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, selain daripada sel, kita juga akan ada antibody. Antibody-mediated. Okay, antibody-mediated immune response ataupun nama lain adalah humoral immune response. This one kita akan tengok in the next lecture dan macam mana these cells before they activate, siapa yang akan activate dia, itu yang kita akan tengok in the next part of our lecture. Okay, there ada dua types of immune response dekat dalam third line of defense. Ini ingat keyword adalah third line of defense. Okay, yang kita cover dalam your syllabus. In the third line of defense ada dua types immune response. The first one adalah cell-mediated immune response. Yang contohnya macam tadilah, destruction of infected cells by the cytotoxic T cells. The one yang kita akan cover. Kita juga akan, selain daripada itu, ada juga actually destruction of pathogen by macrophages. Ini yang you dah tengok tadilah, which is the phagocytosis yang kita tak cover sangat. But faham yang this one are mediated by cytotoxic T cell. So, dia adalah cell-mediated. Yang kedua, kita juga akan ada plasma cell yang akan menghasilkan antibody. Antibody itu sendiri boleh promote neutralization, opsonization and complement fixation. Dia juga boleh carry out immune response. That's why adalah antibody-mediated atau nama lain dia humoral. Humoral means berkaitan dengan molecule. Okay, that's why dia dipanggil humoral. Bukan kelakar, humoral. Involve formation of plasma cells from the activated B cells that produce antibody. Antibody yang akan recognize the antigen on the pathogen, okay, causing the antigen-antibody reaction to occur. Iaitu yang tiga benda ni lah yang kita dah tengok. Neutralization, opsonization and complement activation. So, siapa yang akan activate this immune response? Okay, siapa yang akan activate the cytotoxic T cell? Siapa yang akan activate the B cells untuk become plasma cell? Yang ni kita akan nak tengok in the next part of our lecture. Before diorang ni carry out the immune response, diorang kena activate dulu. Dan siapa yang akan activate pada ketika inilah T helper cells. Okay, the second type of the T cell iaitu T helper cells play the most critical roles to activate these two responses. Dia yang akan
activate dulu. Okay, sebab dia akan release cytokine yang akan promote the activation and proliferation of other immune cells. Dan as I said, dia tak involved in pathogen direction and destruction. Dia yang menyuruh sel lain yang akan buat. Dia yang suruh cytotoxic T cell. Dia yang suruh dia B cell yang akan buat. Okay, memang hebat dia ni. So dia tersangat-sangat penting T helper cells. Okay, so before that, siapa yang akan activate T helper cells? Itu yang kita kena nak rungkai satu persatu. Sebelum T helper cells, they activate other cell. Contohnya, before they activate the cytotoxic T cell ataupun they activate the B cells, dia sendiri kena become activated. So, siapa yang akan activate dia? As I said, to activate the immune cell hanya ada 3 sel saja yang boleh melakukan ini, iaitu yang sel yang kita panggil antigen presenting cell. Ada 3, tetapi kita belajar 2. The first one adalah macrophage. Yang kedua adalah B cell dan yang ketiga adalah dendritic cell. Now, the one yang akan activate the T helper cell adalah macrophage. Ini adalah lambang saintifik macrophage. Kita tak tulis panjang-panjang, kita buat macam ni saja. Tapi you cannot lah, I boleh lah sebab dah ada degree. Okay, so the one yang akan activate the T helper cell adalah macrophage. So macam mana macrophage dia akan activate the T helper cell? Ingat, macrophage dia adalah APC, means that dia ada MHC class. Dia ada 2 MHC. Satu MHC class 1, satu MHC class 2. Now, MHC class 2 memainkan peranan. Okay. Dan disebabkan macrophage dia sendiri boleh carry out phagocytosis, means that dia akan engulf the bacterium. So the first step adalah macrophage, which is one of the APC that akan engulf a bacterium ataupun pathogen, this one. After that, pathogen is digested inside the macrophages sebab adanya lysosome. Dan dia akan produce this what we call antigenic fragments ataupun antigen. Antigen pula, dia akan display, they will be presented on the cell membrane via MHC class 2. This antigen dia akan, instead of dia tayang dekat MHC class 1, dia tayang dekat MHC class 2. This MHC class 2, okay, will be recognized by the T helper cell, inactivated T helper cell ataupun naif. Okay, sebenarnya naif. Inactivated T helper cells will recognize the displayed antigen menggunakan apa? Via dia punya T cell receptor lah. Sebab dia juga adalah T cell, so dia juga akan ada T cell receptor. So now dia akan form this what we call T cell receptor antigen MHC complex. Sama juga. Okay? Forming the T cell receptor antigen MHC complex. Bila dia form saja T cell receptor antigen MHC complex, apa berlaku ialah now the T cell, the T helper cells become activated. T helper cells become activated. Bila dia become activated, T helper cell dia memang tak akan bunuh. Apa yang dia buat, dia membantu. Dengan cara apa? Dia akan release cytokines. In this case, T helper cell akan secrete interleukin 2. Which will then, apa yang berlaku ialah this interleukin 2, dia pergi dekat inactivated T cytotoxic T cell, dia akan activate the cytotoxic T cells. Okay? Macam tadi. So now cytotoxic T cells daripada naive cytotoxic T cell, the one yang tak activate, inactive, now dia become activated cytotoxic T cells in response kepada interleukin 2 released by the T helper cells. After that, dia akan carry out the cell mediated immunity. Dia akan attack the cells. Okay, pada masa yang sama, interleukin 2 juga akan activate another lymphocyte iaitu B cell. Now B cells bila jumpa dia in response kepada interleukin 2, dia become activated. Bila dia become activated, B cell dia akan divide, dia akan proliferate and differentiate kepada 2 sel iaitu plasma cell dan juga memory B cells. Dan disebabkan plasma cell akan produce antibody, that's why akan ada second type of immune response iaitu this humoral immune response ataupun antibody mediated immune response kerana plasma cell is produced from the activated B cells in response kepada interleukin 2 released by the activated T helper cells. Okay, memang banyak nak kena faham, tapi ini dia yang part yang agak susah sikit lah. After that senang saja. Okay, you kena faham. T helper cells dia
cara dia membantu, dah nama pun helper. Macam mana dia help? Dia release cytokine. Contoh cytokine adalah interleukin 2. Dia release interleukin 2 pada cytotoxic T cell. Now cytotoxic T cell become activated. After that, ada B cells pula juga akan become activated, become plasma cell dan juga memory B cell. Siapa yang akan activate? This one, interleukin 2. Siapa release interleukin 2? Activated T helper cell. Siapa yang akan activate the T helper cell? Antigen presenting cell. Hanya dengan ada MHC kelas 2 saja baru boleh activate the T helper cell. MHC kelas 1 tak boleh. Okay. Pada masa yang sama, macrophage juga dia akan release this what we call interleukin 1 untuk promote the activation of the T helper cell. Selain daripada dia akan actually attract lagi banyak naive T helper cell datang. So bila dia release interleukin 1, interleukin akan release in the blood. Now lagi banyak T helper cell datang, lagi banyak dia akan activate the T helper cell, lagi banyaklah cytotoxic T cell activated, lagi banyaklah B cells become activated. Okay. Bila dah the cytotoxic T cells become activated, B cell activated, now kita tengok the first part which is kita tengok pula apa yang berlaku bila the cytotoxic T cell become activated. Inilah dia bila cytotoxic T cell dah activated, dia akan carry out cell mediated immune response. Pada ketika ini yang saya dah explain tadi, activated cytotoxic T cells dia datang dekat infected cells, the one yang display the antigen on MHC class 1, forming the T cell receptor antigen MHC complex. Now, bila the cytotoxic T cell form this complex, automatic dia tahu, okay, cells ni memang infected, dia akan release this what we call perforin. Dia akan tebuk lubang. The one will make pores on the membrane of the infected cells. Water and ion flows into, after that cells akan lysis. Okay, itu perforin. Ada pula another molecule yang dipanggil granzymes. Okay, ada satu lagi molecule which is granzyme. Granzyme ini dia juga akan dirilis oleh the cytotoxic T cell. Granzyme akan masuk ke dalam these cells. Apa granzyme buat? Dia akan suruh sel ini bunuh diri. Okay, granzymes dia promote what we call program cell death ataupun apoptosis. Sel akan bunuh diri. Basically, bila ada granzyme and perforin, sel akan mati. Sama ada dia bunuh diri ataupun dia akan tebuk macam ni. Dua cara. Itu adalah cell-mediated immune response. Siapa yang akan activate the T cytotoxic T cell? T helper cell yang akan activate the cytotoxic T cell melalui interleukin 2. Siapa yang akan activate the T helper cell? Macrophage. Okay. Macrophage activate T helper cell. T helper cell activate cytotoxic T cell. After that, cytotoxic T cell carry out the first type of immune response, iaitu cell-mediated immune response. Cell-mediated. This immune response is caused by the cell, which is cytotoxic T cell. The cell-mediated. Okay. Contohnya ini adalah dia yang gambar video yang saya ambil daripada this one. Tengok video ni sangat menarik. Okay. Ini adalah cytotoxic T cell, di mana you boleh nampak cytotoxic T cell ni merayap. Okay. After that dia jumpa these infected cells. Okay. Ini adalah infected cell, ini adalah cytotoxic T cells. Nanti you akan tengok apa benda dalam cytotoxic T cells tu. Dia datang dekat the infected cells. After that, Allahu Akbar. Bila datang dekat the infected cells, okay, dia akan scan. After that, you boleh nampak dekat sini dekat dalam cells itu akan ada satu benda warna hijau. Okay. Hijau ke merah? Saya tak ingat. Okay. Okay, satu benda warna merah tu. You nampak warna merah. Warna merah itu adalah perforin molecule. Dia akan datang dekat, mula dia kat ujung ni. After that, lama-lama dia datang dekat the one yang ada infected cells tadi. After that, you boleh nampak the perforin tu dia release dekat the infected cell. Mula-mula granzyme, the perforin dekat atas sel. Lama-lama dia akan datang dekat sini sebab dia nak release dalam infected cells. You boleh nampak datang dekat kan. You boleh nampak bahawa perforin itu berkumpul dekat area yang make contact dengan infected cells. After that, apa yang berlaku? Infected cell ni akan matilah. Dia akan lysis. Alright, menarik kan video ni? Alright.